إن الله ربي وربكم فاعبدوا۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। सही इस्लामी अक़ीदा का आज दूसरा हिस्सा है जो हम सुन रहे हैं। इससे पहले हिस्सा के अंदर अक़ीदा क्या है उसे बयान किया गया और अक़ीदा का माख़ज़ क्या है उसे बयान किया गया। आज मैं मुख़्तसरन बता देता हूँ कि अक़ीदा किसे कहा जाता है। अक़ीदा कहा जाता है गैब की बातें जिन पर ईमान लाना फ़र्ज़ है उन पर ईमान लाना, उसे अक़ीदा कहा जाता है। अक़ीदा का माख़ज़ क़ुरआन और सही अहादीस हैं जिनकी दलीलें पिछले वीडियो में बयान कर दी गई हैं। आज हम ईमान के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे कि ईमान क्या है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि अक़ीदा कहते हैं गैब की बातों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, तो उन पर ईमान लाना। तो ईमान लाना क्या है? ईमान लाना क्या है? जैसा कि बताया गया, ईमान अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके फ़रिश्तों पर, उनकी किताबों पर। तो ये जो ईमान बार बार कहे जा रहे हैं, आखिर ईमान लाना क्या है, इसका माना मफ़हूम क्या है, इसका माना मतलब क्या है, शरीयत के अंदर ईमान का मतलब क्या है, उसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चुनांचे ईमान जब आप लुगत में यानी कि डिक्शनरी में आप देखेंगे तो इसका मतलब है तस्दीक करना, किसी बात को सच मानना। यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो उसे आप सच मानते हैं, यकीन करते हैं, तस्दीक करते हैं, तो उसे कहा जाता है ईमान। डिक्शनरी के अंदर यह अरबी का लफ्ज़ है। लेकिन जब शरीयत में कहा जाए तो शरीयत में इसके अंदर तीन चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर एक, ज़बान से इकरार करना। नंबर दो, दिल से एतक़ाद रखना। और नंबर तीन, आज़ा व जवारह से अमल करना। मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो दिल में तो रखे हुआ है लेकिन ज़बान से इक़रार नहीं कर रहा है, आज़ा व जवारह से अमल नहीं कर रहा है, यानी उनका जो हुक्म है उस पर अमल पैरा नहीं हो रहा है और ज़बान से इक़रार नहीं कर रहा है, तो हम उसे मुसलमान नहीं कह सकते। और इसी तरह से दिल में ये नहीं है, एतक़ाद नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हैं, ये दिल में एतक़ाद नहीं है लेकिन ज़बान से कह रहा है और आज़ा व जवारह से अमल कर रहा है, तो उसको भी हम मुसलमान नहीं कहते। ज़ाहिर पर फतवा लगाते हुए उसको मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन वो लोग कौन हैं आपको पता होना चाहिए। वो मुनाफ़िकीन हैं। मुनाफ़िकीन वही थे, यानी दिल के अंदर उनका एतक़ाद नहीं था कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो लोग सहाबा किराम के अंदर सबसे ज़्यादा पहल करने वाले थे नमाज वगैरह में, जो इबादतें हैं उन सब चीज़ों में। उसके अलावा ज़बान से भी इकरार करते थे, लेकिन क्या है, दिल के अंदर एतक़ाद नहीं था। दिल के अंदर एतक़ाद नहीं था। चुनांचे उनको क्या कहा गया? मुनाफिक कहा गया। मुनाफिक के बारे में कुरान क्या कहता है कि फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, यानी कि जहन्नम के अंदर जो सबसे निचला हिस्सा है वो मुनाफिकीन के लिए, यानी कुफ़ार व मुशरिकीन से भी निचला दर्जा है मुनाफिकीन का, जो ज़बान से भी इकरार कर रहे हैं और आज़ा व जवारह यानी कि हाथ पैर से अमल भी कर रहे हैं जो इस्लाम हुक्म दे रहा है, लेकिन दिल के अंदर एतक़ाद नहीं है। चुनांचे हमारे सामने ईमान शरीयत के अंदर क्या है, हमारे सामने ये बात आ गई कि ईमान कहते हैं कि ज़बान से इकरार करना और दिल से एतक़ाद रखना और आज़ा व जवारह से अमल पैरा होना, इसे ईमान कहा जाता है। इसकी दलील सही मुस्लिम की हदीस है और उसका तर्जमा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। शाखें मतलब ब्रांचेस। ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। उनमें सबसे बुलंद यानी सबसे ऊंचा, सबसे आला ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, यानी नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। और सबसे अदना यानी कि सबसे छोटा, रास्ते से तकलीफ देह चीज़ को हटाना है। और हया यानी शर्म हया जिसे कहा जाता है, हया ईमान की एक शाख है। तो इस हदीस के अंदर ये बताया गया कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। उनमें से सबसे ऊंचा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। यानी इस चीज़ का जो है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लफ्ज़ों से कह देना है, यानी दिल में एतक़ाद भी रखना है। और ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कह दिया और मुसलमान हो गए, बस कुछ नहीं करना। इसको आप यूँ समझिए कि आप किसी कंट्री में, किसी मुल्क में आप वीज़ा लेकर जाते हैं, या यूँ समझ लीजिए आप हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं।
تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم این انڈین یا آئی ایم پاکستانی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں پاکستانی ہوں یا میں ہندوستانی ہوں یا میں بنگالی ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ ہندوستانی ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر جو بھی قوانین ہیں، جو بھی قانون ہے، جو بھی کنسٹیٹیوشن ہے، جو بھی وہاں کا پارلیمنٹ فیصلہ سناتا ہے، جو بھی وہاں کا سپریم کورٹ آپ کو آرڈر دے رہا ہے، اس کا پالن کرنا، اس کی حکمرانی آپ پر نافذ ہو جائے گی. یعنی آپ نے کہہ دیا کہ میں انڈین ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کا یہ کنسٹیٹیوشن میں جو بھی لکھا ہوا ہے اس پر آپ عمل کریں گے اور اس کی خلاف ورزی پر آپ کو سزا ہوگی. اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ویزا لیا ہے مسلمان ہونے کا. جیسے ہی آپ مسلمان ہوئے ہیں تو پھر آپ جتنے بھی قانون ہیں قرآن میں اور صحیح احادیث میں وہ آپ پر لاگو ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی لاگو ہو جائیں گے. پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. پھر یہاں پر آپ نہیں پڑھیں گے جس طرح سے آپ جہاں پر بھی دیکھیں، آپ جو ماڈرن لوگ ہیں اور جو سو کالڈ اسکالرس ہیں وہ ڈائریکٹ ایک آیت کوٹ کرتے ہیں، ہر جگہ ایک آیت پڑھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. یہ کہتے ہیں، یہ اصل میں لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کرتے ہیں اور خود بھی غلط فہمی کا شکار ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، بھائی کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز کے لیے نہیں کہو. کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں. اس کو زبردستی سے نماز نہیں پڑھاؤ، اس کو زبردستی سے پردہ کا حکم نہیں دو، اس کو زبردستی سے کچھ بھی، مطلب زبردستی سے اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں اس پر نافذ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. یہ آیت پڑھ کے جو سو کالڈ اسکالرس ہیں، آپ بہت دیکھیں گے اس طرح کے بردرس ہیں، سو کالڈ اسکالرس ہیں، بہت سارے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کسی ایک شخصیت کا، لیکن آپ دیکھیں گے ہر جگہ آپ یہ آیت سنیں گے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. مطلب حد ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی بھی حد ہوتی ہے. اگر دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے تو پھر مطلب ہی کیا رہ جاتا ہے کہ بھائی قانون کو نافذ کیا جائے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں چور کے، اسی طرح سے رجم کر دیا جائے. یہ سب کو مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ پھر کچھ مطلب نہیں رہ جاتا. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے، یعنی مسلمان بنانے کے لیے کسی پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو آپ کے لیے بالکل ناجائز ہے کہ آپ ان کو زبردستی یعنی فورس کر کے اس کو مسلمان میں داخل کریں، یعنی اسلام میں داخل کریں، اس کو مسلمان بنائیں. یہ بالکل ناجائز ہے اور اسی کو اسلام جو ہے سپورٹ نہیں کرتا ہے. اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. یعنی کسی کو زبردستی داخل نہیں کر سکتے اسلام میں. اس کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. دل میں اعتقاد ہوگا، زبان پر اقرار ہوگا، اور جوارح، جو اعضاء و جوارح ہیں، وہ عمل سے ثابت کرے گا کہ وہ شخص جو ہے اسلام پر ایمان رکھتا ہے. اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور جب تک ایمان کا 3 حصے میں سے ایک حصہ بھی اگر غائب ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے لیے آپ زبردستی نہیں کر سکتے. قرآن یہ کہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی مسلمان کے اوپر جو ہے حقوق ہیں اور جو قوانین ہیں وہ نافذ نہیں ہوں گے، وہ زبردستی نافذ ہوں گے کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ ویزا لے چکا ہے اس کنٹری کا. جب اس کنٹری کا ویزا لے لیا اور اس کنٹری میں داخل ہو گیا تو زبردستی اس پر جو ہے سارے قانون نافذ ہوں گے. اگر وہ مرڈر کر دے گا کہیں پر تو پھر اس پر یہ قانون نافذ ہوگا جو اس کنٹری میں ہے کہ مرڈر کے بدلے اس کو مرڈر کیا جائے. کسی کنٹری میں ہے مرڈر کے بدلے اس کو پھانسی دی جائے، یا کسی کنٹری میں ہے اس کو عمر قید کی سزا دی جائے. یہ وہاں کا کنسٹیٹیوشن آٹومیٹکلی نافذ ہو جائے گا اس کے اوپر، کیونکہ وہ دین میں داخل ہو چکا ہے. یعنی اس ملک میں، یعنی اسلام جو ملک ہے اس کے اندر وہ داخل ہو چکا ہے. لہٰذا یہاں پر لا اکراہ فی الدین پڑھنے سے کوئی فائدہ دینے والا نہیں. وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں. چنانچہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ان میں سے سب سے بلند لا الہ الا اللہ ہے، اور یقیناً یہ ذکر میں بھی افضل ہے. اور سب سے ادنا راستہ، سب سے ادنا جو ہے ایمان کا جو حصہ ہے وہ ہے موذی چیز، یعنی کہ جو نقصان دینے والی چیز ہے، جیسے اینٹ پتھر ہے راستے میں اس کو ہٹا دینا، کانٹے ہیں اس کو ہٹا دینا، کوئی گندی چیز ہے اس کو ہٹا دینا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. سب سے ادنا شاخ یہ ہے. اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. چلیے آگے اس کی تشریح پوری کھل کے آئے گی آپ کے سامنے تو سمجھ میں آئے گا. اور دیکھیے، ایمان فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے. فرما برداری سے یعنی کہ جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. اور اس کی نافرمانی سے گھٹتا ہے. ایک مثال لیں، نماز کی پابندی ایمان کو بڑھائے گی اور نماز
छोड़ने से ईमान घटेगा, या झूठ बोलने से ईमान घटेगा, चुगली करने से ईमान घटेगा। यानी हर वो काम जो हराम है, जो नाजायज़ है, जो मकरूह है, उसके करने से ईमान घटेगा। इसमें चंदा इख्तिलाफ है ईमान घटने और बढ़ने के ताल्लुक़ से। उलमाए अहनाफ का कहना है कि ईमान न घटता है न बढ़ता है, एक ही तरह का रहता है। और उनके अलावा जो जमहूर हैं, यानी कि जमहूर यानी अक्सरियत जो अइम्मा है, उलमा है, उनका कहना है कि ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है। सही बुखारी के अंदर बड़ी तफसील से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नज़रिए का और उस एतक़ाद का रद्द किया है जो लोग कहते हैं कि ईमान न घटता है न बढ़ता है। उन्होंने बड़ी दलीलें दी हैं कुरान से और सही अहादीस से, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। आप किताबुल ईमान पढ़ेंगे तो उसका पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर मुख्तसरन बताऊँ कि ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है, और इसकी दलीलें सिर्फ अहादीस मुतवातिरा से नहीं बल्कि कुरान की बहुत सारी आयतें हैं जिससे यही साबित होता है कि ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है। चुनांचे मैं सूरह अनफाल आयत नंबर 2 की एक आयत आपके सामने पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। यानी मोमिन तो वही हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल दहल जाते हैं, और जब उनको उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं और वो अपने मालिक पर भरोसा करते हैं। चुनांचे इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि मोमिन तो वो हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल दहल जाते हैं, यानी दिल की कैफियत बदल जाती है। और उसी तरह से जब उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान को और ज़्यादा कर देती है, यानी उनका ईमान ज़्यादा होता है तिलावत के सुनने से, अल्लाह के कलाम को सुनने से, और वो अपने मालिक पर भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं। ईमान के अरकान वगैरह इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तकरीबन 10 मिनट इस वीडियो का लेंथ हो चुका है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में ही हम इसको पढ़ेंगे, बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।